سلام تماشابینان عزیز، در روز اول هفته من عبدالله اشرف هستم از استودیوی رادیوی آزادی. شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا می کنم. امروز 8 اکتبر است. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای اصلی این برنامه. یک اتوبوس از تاجیکستان تا به روسیه، نخستین اتوبوس شرکت ایشن اکسپرس که مسافران را مستقیم به روسیه میبرد به راه برآمد. به بینای کنسولگری درآمد و دیگر نبرآمد. پرزیدنت ترکیه به تحقیق ناپدید شدن خبرنگار سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول پرداخت. همه چیز از جمله داخلشوی و بیرونشوی از کنسولخانه تحقیق می شود. همین گونه رفت و آمد به فرودگاه نیز مراقبت می شود. ایباره از سال 37 چرا دشمنی ملت دوباره ویردی زبان ها شد؟ شهروندان عادی، آنهایی که به نظر تحصیل دیده و صاحب معلومات هستند، این اصطلاح را برای بردوشی دیگر واگذاشتن سبب ناکامی خود استفاده می کنند. امروز نخستین اتوبوس شرکت ایشن اکسپرس به راه برآمد که مسافران را مستقیما از تاجیکستان به روسیه میبرد. تا به حال شرکت‌های مسافرکشانی در مرز هر کشور اتوبوس دیگر کرا کرده مهاجران را به روسیه میبردند. در بیشتر موارد اتوبوس‌های کهنه و فرسوده در راه ویران شده ساعت‌ها مهاجران را سرسان و سرگردان می‌کنند. اما مسئولان ایشن اکسپرس میگویند اتوبوس‌های آنها نو و بی‌خطرند و در ساعت‌های معین شده مسافران را به منزل برده میرسانند. زرانگیزی نوروزشاه در این باره گزارش می‌دهد. اسماعیل نجمیدینов ساکن 47 ساله ناحیه ایصار بارها به روسیه از طریق اتوبوس سفر کرده است، اما میگوید این سفرش با اتوبوس به روسیه فرق دارد، زیرا هیچگاه با اتوبوس مستقیم از دوشنبه به مسکو نرفته بود. پیشتر چند اتوبوس میرفتیم با درها و اتوبوس‌ها میفروردن، عذاب میکشید مردم، بسیار به نهایت مشکل بود. بعد جاهای شیشت هم کم بود، راست میرفتید جاش میومد. به خیلی به این طرز اتوبوس‌های خیلی حاضر زمان نبود که مردم یک خیلی براحت روند. شرکت ایشن اکسپرس تا این روز مسافران سمت شهرهای روسیه را تا مرز تاجیکستان میرساند و شرکت‌های دیگر با استفاده از اتوبوس‌های روسی مسافران را به ایستگاهی نهایی در آن کشور میرساند. این شرکت امروز 2 اتوبوس را به سمت شهرهای مسکو و ایرکوتسک با سفری مستقیم به راه برآورد. اینها مسافرانی هستند که برای اولین بار از تاجیکستان امروز مستقیما به سمت مسکو می روند و حالا طوری می بینید آخرین آمادگی های خود را می بینند و این اتوبوس هم اولین بار امروز راه مسکو را پیش می گیرد. مشتریان سفر با اتوبوس های ایشن اکسپرس به روسیه اکثریت مهاجران مهنتی اند. آنها می گویند در این شب و روز قیمت راهکیرا با طیاره خیلی گران است و اکثر مردم مهاجر امکان خریدن چیپتر را ندارند. من مکتب همین سال تمام کردم. من میخوام که روسیه رفته پول کار کنم. شرایطی سمالیو زوم نرسید. 1,000 2,000 سومون میخوام در روسیه صاحب کار شوم. پولی اتوبوس گرفتم 1100 ارزون. در گذشته مسافرانی که با اتوبوس به روسیه سفر کرده بودند میگویند بیرون از مرز تاجیکستان آنها را به اتوبوس‌های سوار می‌کردند که تقریبا شرایط برای سفری طولانی نداشت، اما این بار برخی هم قبل از خریدن چیپتای اتوبوس شرایط آن را از نزدیک دیدند. خیلی کامفورت داده، گفتی که سمالیت اینا سمالیت پارچه قطعی میرده خیلی میشه، نه توالتشون بوده است، خلدینیکشون بوده است، شرایطشون نه، انشاءالله خدا خواهد نصیب کرده بشه ایسان ما سلامت هستیم. اتوبوس های سمت شهرهای روسیه از شرکت ایشن اکسپرس 2 راننده و 1 راهبلد دارد. آنها میگویند قبلا با دیگر اتوبوس ها به روسیه مسافر کشاندند و تجربه سفر در این راه طولانی را دارند. خیلی شغل باشه ما سفر دیم تا مسکو را 4 نیم روز هوا کرده که ما روی خط سایرش به نزدیک آمدیم، توشکه رفتیم گشتیم سوزه معاملش سوزه. در گذشته حادثه بند ماندن اتوبوس‌های حامل مهاجران با علت خراب شدن در راه سفر به روسیه بارها اتفاق افتاده بود. مهاجران هم شکایت می‌کردند که برخی اتوبوس‌ها عادی‌ترین شرایط را نداشت و آنها را از مهلت مقرر شده چند روز دیرتر به شهرهای روسیه می‌رساندند و از این به بعد امید دارند سفرشون به روسیه با اتوبوس بی مشکل باشد و در وقت مقرر شده به مکانشون می‌رسند.
президенти Туркия шахсан ба таҳқиқи парвандаи беному нишон шудани хабарнигори саудӣ Ҷамол Хошуқҷӣ пардохт. ҳафтаи гузашта Ҷамол Хошуқҷӣ барои таҳияи асноди арӯсӣ дар пеш истода ба бинои консулгарии Арабистони Саудӣ дар Истанбул дохил шуда, ба қавли номзадаш дигар аз бино берун нашудааст. Ҷамол Хошуқҷӣ мушовири пешини ҳукумати Арабистони Саудӣ пас аз интиқодҳояш аз сиёсати Муҳаммад бин Салмон валиаҳди ҷавони ин кишвар соли гузашта ба Амрико рафт. пас аз он ба навиштани мақолаҳои интиқодӣ дар рӯзномаи Washington Post оғоз намуд. Искандар Хоҷамирзода гузориш медиҳад. рӯзи якшанбеи 7 октябр президенти Туркия Раҷаб Таyyip Эрдуғон гуфт, ӯ таҳқиқи парвандаи беному нишон шудани хабарнигори саудӣ Ҷамол Хошуқҷиро шахсан пайгирӣ мекунад. раҳбари Туркия ҳанӯз ҳам умедвор аст ки қазия ба таври мусбат ҳал хоҳад шуд. ҳама чиз аз ҷумла дохилшавию беруншавӣ аз консулхона таҳқиқ мешавад. ҳамин гуна рафту омад ба фурудгоҳ низ муроқабат мешавад. эрдуғон илова кардааст ки бояд мунтазири хулосаи додситонҳо шуд. рӯзи шанбе манбаъҳои туркӣ ба хабарнигори Reuters гуфта буданд ки эҳтимол Хошуқҷӣ рӯзи сешанбеи гузашта дар консулхонаи Саудӣ воқеъ дар Истанбул кушта шудааст. рӯзи 6 октябр консули Арабистони Саудӣ хабарнигори Reuters-ро ба бинои 6-табақаи консулгарӣ даъват намуд то ба чашми худ бубинад ки Хошуқҷӣ дар бино нест. консули Саудӣ Муҳаммад Ал-Утайбӣ таҳхона, ибодатгоҳ, утоқҳои корӣ, ошхонаву ҳоҷатхона ва дигар ҳуҷраҳои биноро ба хабарнигори Reuters нишон дода, таъкид кард ки хабарнигори беномунишоншуда дар консулгарӣ ҳузур надорад. Хошуқҷӣ рӯзи сешанбе бо ҳадафи дуруст намудани аснодаш барои арӯсии дар пеш истода ба консулгарии Саудӣ дар Истанбул рафта буд. вале ба қавли маъшуқааш ки дар назди бино мунтазири ӯ буд, хабарнигори Саудӣ аз дохили бино берун набаромад. консули Саудӣ мегӯяд, консулгарӣ ду баромад дорад. шояд Хошуқҷӣ аз як дар даромада, аз дари дигар берун шудааст. садҳо шаҳрванди Тоҷикистон дар ҷустуҷӯи Интерпол қарор доранд. дар байни онҳо афроди муттаҳам ба ҷиноятҳои вазнин дар Тоҷикистон, ҷиноятҳои иқтисодӣ, ифротгароӣ ва барангехтани кинаву адовати миллӣ вуҷуд доранд. бархе аз афроде ки аз сӯи Интерпол ҷустуҷӯ мешаванд, худро мухолифи давлат медонанд, аммо дар шабакаҳои иҷтимоӣ гурӯҳе аз онҳо душмани миллат ном мебаранд. киро душмани миллат мегӯянд ва чаро ин ибора аз солҳои 37 асри гузашта дубора вирди забонҳо шуд? тоҳири Сафар гузориш медиҳад. бинобар иттилои ҷустуҷӯгари Google, ибораи душмани миллат 112 000 маротиба дар матлабҳои марбут ба Тоҷикистон истифода шуданд. ба гуфтаи коршиносон, ин иборае ки саркӯби солҳои 37 ва 50 асри гузаштаро ба ёд меорад, боз роиҷ шудааст. ҳоло дар мукотибаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин ибораро дар нисбати шахсоне истифода мекунанд ки андешаашон аз мавқеи расмии мақомот фарқ мекунад. таҳлили истифодаи ин ибораҳо аз ҷониби рақибони мо аз он шаҳодат медиҳад ки онҳо зуд ин ибораро дар нисбати шахсони алоҳида, донишмандону зиёиён ва қишри пешрафтаи ҷомеаи тоҷик истифода мекунанд ки танқиди созанда доранд. ба андешаи коршиносон, ибораи душмани миллат дар Тоҷикистон мафҳуми мухолифини ҳукуматро иваз кардааст. вақте мухолифини ҳукумат ва ё оппозитсия дар андешаи мардум чун душман шакл гирифтааст, бо он мубориза бурдан осон аст. дар ҳама мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ кадом як душмани миллатро айбдор кардан мумкин аст. ин ибораро дар ҳама ҷо вомехӯред. ҳатто дар сари дастархон ва зиёфатҳои оддӣ вақте сиёсатро баррасӣ мекунед. шаҳрвандони оддӣ, онҳое ки ба назар таҳсил дида ва соҳиб маълумот ҳастанд, ин истилоҳро барои бардӯши дигар вогузоштани сабаби нокомии худ истифода мекунанд. мафҳуми душмани миллат дар кодекси ҷиноии Тоҷикистон вуҷуд надорад. мақомот мегӯянд, ибора моли таърих аст ки танҳо дар забони шифоҳии оддӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мешавад. На высоком законодательном уровне этого не должно быть и нету. В принципе, наше государство
дар сатҳи болои қонунгузорӣ ин ибора нест ва набояд бошад. Давлати мо давлате нест ки миллатро ба ду-се қисм тақсим кунад. баръакс идеологияи асосии мо ки ғояи истиқлолияти миллиро таҳким мебахшад ваҳдати миллӣ аст. бештар сари ин ибора бояд тамаркуз карда онҳоро бештар бояд истифода кард. ман намегӯям ки истифодаи душмани миллат аз бесаводист. ин бозмонда аз солҳои пешин аст ки дар ҳолатҳои муайян истифодаи он аз сӯи журналистон ва қисме аз аҳолӣ бештар мешавад. ба андешаи як зумра аз коршиносон солҳои ахир ин ибора тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ дубора вирди забонҳо шуд ва бештар дар матлабҳое истифода мешавад ки паҳнкунандагонаш пушти саҳифаҳои ҷаълӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ пинҳон мешаванд. эҳтимолан онҳо узви ташкилоти ҷавонони рӯ ба давлат ҳастанд. ду писарамро ба артиш фиристодам, аммо ҳанӯз замин нагирифтам. волидони бархе аз наваскарон мегӯянд мақомот бо ваъдаи ҷудо кардани порчаи замин фарзандони онҳоро ба артиш мебаранд, аммо баъдан ба ваъдаи худ вафо намекунанд. дар тоҷикистон ки масъалаи ҷудо кардани қитъаи замин барои бунёди хона хеле доғ аст, бархе аз ҷавонон бо ваъдаи соҳиб шудан ба порчаи замин довталабона ба аскарӣ мераванд. аммо чаро ваъда ҳасту замин нест? гузориши ҳамкоронам маҳмудҷон раҳматзода ва шодмони ятимро мебинем. من میخوام از این میری شهر که من اویلای کم بغل ترینی همی شهر مایی 5 تا صغیره دارم دستم نمیرسه کار نمیکنم در اونجا میخوام یک آدم میخوام با ما برسونم. майрамби назарова солҳо боз мехоҳад аз ин манзили тангу номувофиқ ба дигар ҷой кӯч бандад. ваъдаи мақомот барои додани қитъаи замин ба ҷавонони ихтиёрӣ ба хизмат рафта умеди соҳиби манзили нав шуданро дар дили майрамби бедор кард. زندگیمون به حد وزین شد دید شرایط خونمون رو هم گشتگی یگان جایی چیز نداریم نه بنیه ساز نه حاجت خانه ساز بعد پسرم گفت که میرم و چجا خیز خدمت میکنم با اختیاری خودم و شهر میری شهر دستگیری ممکنه و غمخوری ممکنه و ایله کم بزاعتی هم شرایط نداریم کسل مرده که کسلی داشتم و خواهش خودش رفت خدمت رفت نه یک سال میشه و چند خدمت писари калонии назарова 6 моҳ пеш хизматро анҷом дод, вале натавонистанд соҳиби замин шаванд. писари хурдӣ ҳам бо умеди қитъаи замин ба ваъдаи мақомоти маҳаллӣ бовар карда ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ рафт. ваъда карда буданд гуфтан арза битем пешниҳод кунем мири шаҳрда дастгирӣ мекунем дига ман ба оташ касали вазнин шид ба бӯи оташ шидам дига метоғори кар натонистам бо мондам хел бачаи кало баъд иштар мерафтам аммо ولی کاملا در کاغذ داد حکومت پیشنهاد کردم تا حال ولی هیچی در اکبر نیست. در مراسم گسیل نواسکران در شهر کلاب گفتند 17 نفری را که اختیاری به خدمت رفته بودند قطعه زمین میدهند. در روی خط نام میرمبی نظروا هم هست. در تاجیکستان که گرفتن قطعه زمین برای ساختمان منزل به یک مشکل جدی تبدیل یافته است، 10 نفر مثل فرزندان میرمبی با این وعده مقامات محلی باور کرده به خدمت می روند. وعده که از جانب رهبریت بالایی نه تنها تصدیق گاهی رد می شود. در مسئله تقسیمات زمین ما خود شدگی هستیم کمیسیون جنرالتی و کمیسیون دعوت اسکران این یگان علاقمندی ندارند. البته که برای شهر ده ها مرتبه گفتم یگان کسی فریب نکنید که شما هر نبرید ما شما رو زمین نمیدید. این گپ نیست. کارشناسان میگویند گاهی برای اجرا کردن نقشه دعوت مقامات محلی به مردم وعده امتیاز میدهند که نه همه وقت اجرا کرده میتوانند. بیننده ارجمند این چند مطلبی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. اخباری از این بیشتر در وبسایت رادیو آزادی azadi.org و هم صفحه ویژه ما در یوتیوب آزادی ویدیو دسترس است. آنجا شما آن را میتوانید تماشا کنید. زیر آن میتوانید نظر و اندیشه های خود را هم بیان داشته باشید. تشکر که ما را همراهی میکنید برای کار و تا برنامه های بعدی. خدا نگهداری هر یکی شما باد.